Знархан бастактаой зерхурс базонгавт пацахадалани эрцаугат саутиман студии габарат Ирина. Радианол сыбыртай равагды сайраг дартиматыл. Фахуздарудзисты сацарды ваверта, знавры районысты спинунта байсты ног саранатты хицаутта. Күсті тәсті сәтәмәні милицей сармагунны сани вәжі гордан арыс сәвінірік кондумен тәмгәске казарма. Nation Айвады Берзондым вәзад. Аншлаги мәвағдырсыт патсахадун ансамбль симді концерт. Президент Гаглойта Алан Амавараси Ананирзинат Хаканнада министр Михаил Мурашко нахаскоттой Ананирзинат Хаканнады Кабазы Амгастканнада Фарстатал. Фембалдырыста жевалдақ устардыздақтыр сыдна республика медицинун ләккәттіғат фабарзонттарканын Амаварасияк специалисты Ахосай медицина эфадыздақанын рыккун технологитай бақасканымма. Гаглойта Алан бузнычын хастазақта в России президент Владимир Путинан на республикан анаманқаг медицинун кусангарста балханынан Я фондай фарасты кайрахицан куттавайты хай. Президент ма бузнак захта Сергей Кириенко, ама Михаил Мурашкандар са алы варсона хосата хай. Михаил Мурашко дар навзбавар тавараси дартар дарсатта каю хусари растуй нагам бастакты сардуак фахоздар канын, нысанын медицинун проекта реализация канынма. Банысан кудырцы дафтамай вағдыр савдысты горд кусагунд фимбалт ананирзинат хаққаннады кабазы базарта реализация канынын нысанын. Сахаст са рагон баллиц, знавры районы астазбинон танфахуздарыдзысты сацарды ваверта. Водон байсты ног саранаттық ицавта, аммасын арфайны хастазақта район администрации сарқлауагдар. Дарғватин растаджы бинон тасардысты көндаг ваверта, амманыр сававар хуздарыдам кайфаифта, ойта хайсаталман танабасусак куттуй нейсан курдай. Znavr rajona استاسپینون ترایستوی دغال تسنوک فاتیرتن نوست مگس که ارتوال از گون سرن خزار فاتیرت است دوه امر تخاتنون تا رایون ادمینستراسی سرخلوگ گوبست آلان آرفرا کوتانوک خزر تچیرایست دونن همه بوزنگ زاخت سرن کامیس ونگتن آخم استرکست کی با کوتوی ام استاسپینون تو آورت کیف خوز در کوتوی ویت خی. شتر از آکشتر شدی کامیس در کالگه در کما در گانی افتکاس خجرت چون دیگران است شپونه ولی واسه ناست خجارست مثلا فجر توپ مثلا سوزولاتان فلا نشامه زونات تک بیران افتاج بخورش کردیم بیرات افتاج بخورش کردیم من فندیم در زغن کامیس چیدای تک با کستا یول در مفنده بود نجنه خسته از زغون شاب سنوج بیرات اختلاط داد مالخاطر خروجینت تم جرجینت ایرستون شارازوی ایتون آفریقا ساده است جه شفشرات و جه قبول تا شقوم الکنات شفینات مالادوی سیمیات چیست تو دور نوجه در ناراشیرینش بادر دوی سگه خده تا ایتون آفریقا شتر بوزنم مفهمده زارم کمیسیان شتر بوزنم من کالیگان کمیسیان ریکامنداترنی خاراکتری فقط کنچاتیموس نخواسی و دیسی مینا Помазахал коллегия, она штырбузник. Нахише азон вазокусту именно тяжело выбирать. Нам штырбузник. Смохан то чиройсто хажарта шон дор факанат. Амаджа хуржинят фенташе варот. Бирак астартаджиш скумул канат. Айомдер штырхшов загад. نوک فاتیرت خیزوتا بابرک کتوی سرانواتا کرازیان زاختوی آرفین خسته در و دو نابون فتزاق خاد باخستست نوک خزرتک اسرای گاتک کت زینایی داده ساز در غد سر اخورست فاتیره یا بینون تیمه ایومه آبونوی رایستا دوه خاتنون فاتیر همیت سینن کرون در نی بانسان کتا یمگای خایات کهیس سرماگون خستون آپیراسی امن رمان فیقستا اخصص گون خبار باستین آدم کینه ایس و یا خوصاگن Первый раз открываю дверь своей квартиры, я мучу, она не зайдет, шефашарам, я мучу. Я благодарю главу администрации Знаурского района Алана Габузова за
то, что сегодня смогла приобрести квартиру, которую ждала уже 10 лет. В течение этих 10 лет я снимала квартиру, то есть на сегодняшний день тоже я нахожусь в квартире съемной. И сегодня я не могу передать эмоции, насколько я сегодня рада. Շտրբուզնիկ զաղան նոջդար ռայոն ադմինիստրացիայի խիստարան գոբոստը ալան եշարան բոբիրը աբոլ նմանը խաժոր ռոտոյ մալապույդի ռождение уман շտրբուզնիկ խաժոր դարայ խաշիա գորամբոմա Чипа коста аш хабар дуру на ханда штрбузнік зағ. Мамана хстастами конописта. Мама инжо конопирот, той мамана штрбузнік жура. Բեժան Գեգելաշվիլի բինոնտադար վախսրաստա ջբալից ստեսանոգր տախոտանուն ֆոտիրմա բիրո աստդարղը ուդուն սարդ ստեսախաստա ջխազարը ֆալաներսավավար տաֆայիվ ձստը խորզրդամ ամասնոյ քեզախնայ խավը ըխսս գոնու Basme guderen ma kalma kasa mana sovala timettima ku kamsa sardestam ku biata ku auneve ku kam buznek Doratto. Mesmer xajar şardıstam. Fetisici basma godi yaşırdım. Ştrbuznek istemirin. Kayraştan kvartira nasıvalattan kayşavcıstı vaxsa sadik memeşgulam. Prezidentler der ştrbuznek kaynim baxus kuttu imaman ya farsma çibalav. Nuk fatirtë царананис патвавартадар астероидзаст капиталунай араст. Спасибо, кайны ротты. Мен авчаксывалым духтечни 18 года ирам уже. Лавам ршупорсывалым мени. Тынгахсыз гумманади. Эрим момент жумада вешир бохачастама. Всё. Bira fatirun saran xazar arastırtsad investisiyon programı realizası kan nefalgatte fatir teraystuy ender mandar kategorite radılaucete. O tatı alona ustatı zavır tatı zarina informasyon ravaqdabun. Խորզլավար միլիցի սրմագուն նսանի վեջը կուրդը խեստուն տան վդունան պրեզիդենտը խասլավարդ մգասկա արաստ սավը նրկունդոման թմգասկա կազարմա։ Բանը սանքուդ ըրսդ ավթմայ արաշ ժտասա արխայդմա ավդիսինս բարնունը խաստ ամանև զբավարանիս կուստետա կայֆավդստը ամխոդմա։ Սա արխայդ սմբնատ ֆետտան այսան կուրդ։ Միլիցիի սարմագոդնսանի վեջը կուրդան արաստ սավնց նուկ կազարմատա։ Ացыбունտը կուշտը արվնալ տոյ բաստխայ աղոստ ըմբարզմմա։ Վիֆանդ կաննց ֆավն մայքարումմա։ Ցամակ կուրդան նուկ կազարմատա արաստրցավ ուիդխե խասլավար ժոտտա պրեզիդենտ կագլույթալան։ Վադայներմա կուստետա իբունդա նարլավադստը։ Второй этаж стермаст первичи, найгецел болкатта, дженис второй этаж отта. Амнен дженис душевой тама санузелта. Am harujeika kapturka az jeni sam sefta Jamaikas kabran jilettanam 600 دونیول درام خیشنه جسته Автомо габараталим разыртак орды хастунтан сәнук казармататы хай вуду нарастыр цаудысты аппат нырыккундуман тахынская. Am ta личный составен рудатан казарма яхадагу дженис менаше бената. Джабах штыр плюшат дасте. Նաշիսատ ադայմագստը ռաշիդան նիմա նեն ֆագոջստը Կամանդիրը նխաստամ գասկա կուշտը թա բարնունը խաստ ավդիսն սակուստմա սարազը ավարդ խաստա խաստ կանենց աֆունլ ամա ғատջնայ Կուստ ջաբախ շավաչ կուշտը դար ջաբախ կուշտը կուդն բալովտա կուսունջ մատերիալ դացա աֆարսն բայդան բրարաբը նխադակ դա զախովնի շշուխ կանմա նայել շդարցն դաստագելմա ու մագասկա ջաբախ շա կուստ ճգան شوفرشه آشه مای کریشای بن فاوجینیس که بون قطر سامونه ما مگسکه قوم فواشه می بست خای آخست بنکو فوا و در نالزست روزگوت ورما ویفستیم وقت در سوزست روخس اما گاز خطرتم رام جنیس من روخس در جنیس نرمان استفاله جست کانالیزیات من نام این کازارما کمی نخی کازارما زال کمی و وقتی اشورم اردم با یکن جسته آرستاد کروم مکو باخت زوا و دل خدر تاوزست ابد انا من قوا گیفتون گرسته نرکونگ آزارمات داری در قوا و دومن تخنسکایم. میدگای نخی قد باخستان مغزاقن کازارما یا خدا کشودست مناش زدانوی زاقن واگون کاساراز اما در قدر مگوم خزدارو این تا
boysarchiste. Vala mana qazor mekhadaka shuri vagon qarshavjiniso. Միլիցիայի սարմագոն նսանյաջը կորդը կոմանդիր մանոջը դարի խածախտա բուզնջնը խաստա ռեսպուբլիկայի ռազմնոդան ախամստր լավորմա ուդունն qalma կաստստը ֆտաս ազդարղım. Buzdegan xastanafanda zagen na prezident Gogoluyta Alan Eduarda Fertankod maxinu meftana qanlichni sostavenu mai фтас аздарганан нахи казармани колоди ман набун мана кодена мафтанан зохтама мана аршчава манан хушафаш чаган тодрастаҗе карума бахачевҗени сяраст ман нуҗдар штырбузник Казарма o'zan duva balozgun ama arastır çavzan xarzğat armacıta ama nuk texnologi tamgaskam. Çet qotiregina kudzeyta azama tattatazarina informasyon ravaxt abun. Arfasmon kutaya fedrakandel amma tarxun fasta sari bararsid. Guldat William'n raxastavet fonzas axastun fabadene tarxun. Falaxitan axusak tamgaskawuman yawavar xuzdar jdam faifta. Waraxtara inadartar armaca. Tarxundum Guldatı William'ı axuşçunil banımatta ve Россия Уголовный кодексы дувасада навазых сазамстаджа цыппарам хоймагаска федеракан саразаны qottaja. Вумен стархун куттой фонзазы axastunu fabadın rastkanan колонии. Фала axuşçunu binun tu avarta, ama sarmagun минивжета ханская дзырдай ума условной лавардерцет фонзаз. Приговорил признать Гульдаева Вильяма Витальевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Гульдаеву Вильяму Витальевичу наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год. Освободить Гульдаева Вильяма Витальевича из-под стражи в зале суда. Guldatı William yaxada geran xasırav dista fasmun ama xatır rakurta tarxunganak çabaltı alan ama valdar tarxundunu kuşçutay. Trebam baš tom samaj sudma fogahate tam da snirše imaju thaše doškobo. Vidar bozut dönüştü sudahus narodi patçıgalı özel krayı usulüyor. Nöjdan na xatır rakurun tamde kegülü volanay sudeçiler tak kuşsudunay Черхот Регина гузеттата сармат рсуйте зарема информацион равахт абун. Bantıstin iğav kızdı bakanen. Duvana masta İronada megenatsil yaçinice irde ravdısta istoriyon zonatı kandidat Puxatı Konstantin. Çinigen abunut prezentasi ama arımbır dövcüte banısan kutuy avtara arxaydı guraqst. Astay çinice axşi aktinat. Prezentatsima fəxuttuy neysen kurdıdır. Сонат Иртасан института отсочинок история астинского геноцида 1920-х годов презентации. Я автору пацахатун ама политикун архаяк. Историон зонаты кандидат. Республика зонаты сгохт архаяк. Пухаты Константин Петр Ферт. Автор чиныгас нвон кутта Ирон адаманых магурзыстуны геноцида аматтактын нумарынан. Зонат Иртасан института директор Гагойт Роберт Банасан гутта. Зага ацы темай фадал архивун ырмак тыңц усис. Ама авторы бақат хусарирыстуны ама вараси архивты Варах Иртасан квест Балканен. В комплексе от архивных данных Российской Федерации, наших данных, наших архивов, это все Константин Петрович сумел собрать, выставить вот в тексте вот этой книги. Рамбер дуавжетаивмс амрай алавгастартой Пухаты Константина Рухсном. Чинэг махорарацэд дувамин дувнам азэ, Ирон геноцида садазэ сэхастэ буммэ, Республика информации ама махора пацахадун комитеты равахтадун комиссовын афамагаска, мин экземплярай. Пацахады сарғлаваджын нумай презентация архайджатан ама важатан, арфара кутта президенты пацахадун афаганак, ама историон зонаты кандидат Коцты Константин, ваймабанасан кутта чинэджа ахшияк зинат. Перед нами не просто книга, это живой голос истории, наверное, было бы правильнее сказать. Голос истории, который звучит со страниц книги, как акт восстановления справедливости, как слово истины. Тема геноцида – это не просто трагическая история прошлого Южной Осетии. Это незаживающая, соднящая рана в сердце нашего народа.
Իրստերնը խասը կարդինացիոն սավետը խուսար իրստույնակ խայածը սարդար, թբլտլյանի դբանը սանքոտա, ավտեր քուստ կայվետ գուրախստ ամադարղվատին, ֆալա անաման qavag. Մախարախ նխասկոտտամ, մնա հաշը տեմայը ալվարս, ումեմ ռագայ կստամ. Ռագայ կստա ամիաֆանդը դիզագը հութպատ ղրմակչի ու շերմակ իսկո չինիջը խոզը քրաշավի զագը. Mijn keibantisti en abon mannen ek op mijn keibachta wie die sadisht dat sturbuznek wat je kan zeggen dat je daar iets aan baksta. Audonan hama mawerna hama hoş Çin'e keyfakhat geleceğiz. Çin'e kasabma Զոնադիրտասան ինստիտուտը նուկ ամաներեկուն իսტორի խայադը սարղլավակ, ֆիլասոֆի զոնատը կանդիդատ զուգատը կոստա, բանասան կոտա չինիջը նսանյուակ ամայեն խացակտա սարաստայա միդիսեն. За методологическую основу исследования автор, как он пишет об этом во введении, принял положение о том, что, цитирую Константина, геноцид осетин в июне 1920 года есть проявление и прямое следствие их национально-освободительной борьбы. А потому и погибших в результате карательной экспедиции Грузинской национальной гвардии следует считать жертвами не революционной борьбы южно-осетинских революционеров с ненавистным меньшевистским режимом Грузии, а жертвами национально-освободительной борьбы осетинского народа. Ֆիլոլոգոն զոնատը կանդիդատ բյազրտալա բակազդակլատ խուսար իրստոնը ադամը գենացիդ իրոն ֆշտված մստը։ Ֆիլոսոֆոն զոնատը կանդիդատ գասիտը մադինա բակազդակլատ գենացիդ ирон նվգանջտված մստը։ Փուխատը Константина Хараферт тейдеталан бузны ջնխաստազախտա արմբրդվավջтан. События 20-х годов в нашей семье живы были всегда, поскольку и мать Константина Петровича, его отец, они были и очевидцами, и пострадавшими во время этих событий. События же конца 80-х, 90-х, 2004-2008 году утвердили в Константине Петровиче намерение написать этот труд, который бы позволил в какой-то мере не забывать горькие уроки истории, чтобы в будущем мы вновь не оказались обманутыми и не поддавались величавым словам и красивым обещаниям. Чирижа Фадл Масакуде Тазахтуй презентации Андер Вашетадар Тбл Телевира Кузей Тазамат Таттатазарина информацион равахт Абун. Катсам амбалуна хурadi суаттер медицина цавразма ама авайханская медицинун хотан вахт саватистации. Квалификации фаберзон терканene курсата водун теоретикун зонын зинетте бафидар канзесте практикун агдавай сафалтартина дема арахстинадан тасыны арганексте медицинун ахурганандуна ахурганжете. Тема дартарканзен на отхасек кукуй Танжела. Остановка носового кровотечения. Отвечайте. Значит, при носовом кровотечении мы усаживаем больного или пациента на тахту, чуть-чуть наклоняем голову, берем расширитель, вставляем в эту ноздрю, откуда обильно идет кровь, делаем вот маленький тампон, смазываем базилтрамиксаном. Республикон гурен хадзар ноккурт тхаяд медицинун хофентас азфал тертиня димагasi талеся ягали гатав систематик унагдавай барзонд кани як квалификации медицинун ахорганандулам абонен тешчин зоб кота якарун баттан аттестацион вай фалгаттарав даста медицинун хосек абаза профессионалун зонен динятта алейса бан санкота каданвал дар медицинун ахорадис ва тарумен акаске медицина юран нелау ама пен зухqa зонен динятта qazdeg dar kanen. Ваши курсы ташавам уже июмай фаутканенч. Мавдасте тенгнаман qavag olkamandar shamay fastama remesam shviroz mashokhrkutom mabonpozottom nuk manipulatsota kutsaqav khstarorozen. Գասիտալի սեվալդեմո դասկայ մեդիցինուն խոթացավնց կվալիֆիկացի ֆաբերզոն տերքանն կուրսը Ռեսպուբլիկա պեդիատրիայի խայատը մեդիցինուն խոթարած տստը ալը վերսիկ ախորը դկկա կապխան սազոնն դինյատ տեսն բերակ կոտը մեդիցինուն ախորգանանդունը ախորգանջ տակած տստը ացը կաբազը էքսպերտը. В этом году у нас уже за 25-й год прошло 112 человек обучение медицинских сестер и 27 человек это профессиональная подготовка санитарки.
Fățage tapăl teorii feste medicinom fadece kursçı terattoy felvarente. Ketste festival megeske ahasteste dekkage tapma praktikon ahortem. Ketstem xavdeste situasyon farste taskot sakkenin, manipulatsite xest kerin ama ulefen reanimatsi ahor kenin. Medicinom personali mekos organizatsi kerin fedel veresiyak specialist Olga Chumakova baxaq kotta ananin sinatqa qanade qabazı əbbət kursçı tədər atı dəsniyyətdil ahor kenin key qabaway. И это все делается по инициативе Министерства здравоохранения, так как все медсестры должны раз в 5 лет проходить повышение квалификации. И хочется отдельно сказать большую благодарность всему коллективу медицинского училища. Lekçi tevaqt sevins enani sinatqa qarnad administrada professionalun axurada programma təmqəskər medisinun axorganandun specialist terapevt valatalina ban sankota pediatriya medisinun xota çətdəcin adı bərzund învəzat kətstəvdisins ittak xorz bərəkkənəntəm. Провели интенсивную работу с педиатрическими медсестрами, обновили теоретические знания, отработали практические навыки. Я рада, что наши медсестры так интенсивно работали, они были очень заинтересованы на всех занятиях, принимали активное участие. С каждым таким обучением они будут применять все новые и актуальные навыки и знания. أنا منقود سمايكود جانانيس أفتفل در مدينة كوش ترات سوي سبرم قد ما آخر أدوم كورس تام. Կոկոյտան ժելա կոցտը այդա, տատատզարինա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն. Симт хонга ама абхазак фала изар сайрак цау сис нок хореографион композиции зилга кафт. Пацахадун ансамбля артиста бакутуи гаукус самай кафт хозарав дисуирон адама удварн. Бансан канан хаве нок хореографион номер ама иумеагай концертон программа айва дуаржуте зардате кейн вахта ир талманта. Сихсан вднейсан гуртер. Abun pățahadon ramunțadere izdi săge atmosfera scenamara hăstăstănoc programmaima haft amazarde ensemble simt burdeacel artista bisens armaz bir hafta darğıtsı susatinete sağırıstı uyna falama na kulturay arf ama midişçen pıdı. Կուլտուրոն մազալ արմբրտ խոտա ադամայի մծակզալ սեղսան ռեսպուբլիկայի խիցավադը մինավարտավը դոնիմայի ումա նասուն կուլտուրա ամա անսամբլ սիմդս ֆալդստադան տաբու գանջտա Պրագրամայի ռայդիանը սենամա կաշտը զարդատա բարուխ սստը լեգենդարուն անսամբլը սայրագ նոմր թայ սիմդ խոնգա ամա աբխազակ հալու նոմր դար սենամա կաշտը ախաստա կավկազը ադամտը կուլտուրոն բնտամ բդոն սախիբան կարտոյ ունիկալուն բալսը խայա ծրամբա յուստը մուզիկա ամա կավտ կացտա իրդայ զրտոյ վարզոն Zinadıl sardıl ama tradisyon tabuyak arx zinattı istoriyel. Пизары сайрак савасис ног хореографион композиции зилга кафтацы динамикона мазардама завга номер у хореографта ама артисты эстер косты фестивак алызмалдан дарвуд яхи арфны санюак кафтаны васту традиции таманацион арзинаты уникалун разырт но кафта варагу ансамбле айвадон кухтарякканак ходсты Сергей уй кафта алызмалдама ритм рваджа арахшыны равдыста ирон адамы удыгат ама удварн. Артиста базык жан хореографион измалты тайпайда кангая алы синемака саджизардама дар сарттой фандак премьерон номера алы элементар выдламбынак невест кунд хореографион измалт кавчыты вала дарас рухсыта артистар маст кавкана кутой выдон лен кутой сценайл ацынок хореографион номер театр варжыты зардаты на уахта ана фирух канга талманта. Пришла сюда с подружками, они меня пригласили. Изначально у меня времени не было, так как я работала, но, скажем так, грех такой пропустить. Тем более наши девочки и мужчины так красиво танцуют. Я просто сидела и с восторгом смотрела на это все, это безумно красиво. И я еще хочу сказать, что я сама недавно пошла на танцы, и для меня это прям вдохновение. Премьера мне тоже безумно понравилась. Это, скажем, не просто вау, это сверхъестественно, скажем. Все было безумно красиво и все было на высшем уровне. Анафат судгаталман тамоны уақыттан алгоймакты хоры дейса жызарт сазарда мазауға қаласта хусари рыстон ізгоқт артистка сапият залинай фандырыл сағдима юма.
Իզերը ֆավդը կարումբատան ալկորտա կոայզալդստը ամայիվ կավտը տասա կուլմինացի մակուբախացստը վացցենա մակաշտասը ստադստը ամա արտիստան կուխամ ձախտ կոտտոյ լավգայա ոյթաու սեստր կուրդիատը նսան նացուն այվատ բաղաղ սարապոնդ ابو ماتنگ فند دیسیم دکانسیل من باشم مازال ماتنگ فاشدیس اب خازا کافت تاجیکوت تو ایران کافت تا ایران زارج تاکوت تو вообще مازال ماتنگ فاشدی Հացախադոն անսամբլը կոնցերտուալ դայդիսը բավտը ռեսպուբլիկայ վաժետը Արմբրդու ավջթը խսանվըտ գորատ արիոլայ տուրիստ Եվգենի Բիտկով դար Ոյ խուսարի ռստոն մաֆտ սակհատրցտ սամայֆեն անարաս սուխսինատ ամախոս դար վազոնա վազա գվարզոն իրոն ադամը Հանան կալաջիմ վանտստ անսամբլ սիմդը կոնցերտ մաբացավն ամայասա արախ սինադայ դիսը նպարստոյ Я сам из Орла, вот, получается, я сейчас на мотоцикле проехал 4000 километров, до Мерсина обратно вернулся сюда и попал сразу на такое представление, причем у меня билетов не было, совершенно случайно шел мимо посмотреть старый город, заехал сюда и я просто в шоке. Очень понравилось, пробирал до мурашек и даже на русском пели великолепно, хор, я в восторге. И главное, что настолько это все живо, ярко, куча эмоций, спасибо. Очень приятно находиться на вашей земле. Ացի իզար ալը սենամակասակդար եղածարմա ախաստա կանդ իր թալմանտանա ֆալամանա անսամբլը ու դխայդար Գոբուստագոնդա կուզետազամատ ինվարմացուն ռավախտ աբուն Спортay դարտերմային սմդիս դինադով զարնքանենց գոլֆ, մուզիկա, լիտերատուրա։ Նիմբաստաղ կացմաստը Ալիբեկ կդներմա բնտոնով զոնգու վատեր նմատ սավը ընթրշին ընտենիսիստել։ Ալիբեկու նապացաղադոն ունիվերսիտետը ստուդենտեր, ոյ արմաս կուրդիաչն սպարսմին նավфалама կստար ֆալթարանդար ու ծավիտ տույնակ։ Ռազն գարցականը սպորտը բարձանտամ սխիզանլ։ Ասыбոնты ոյերսը երայ գուրամբաստամ, ама ֆիմբալդ նեյսան կուրդիմը։ Evzong falanları dagan antışın tenisist qatsmasta Alibek u iristun erotsavga amadistırnıf severin suvaraysi. Kadnırma donor tazı kari suattarın izinga antistata amaya Kurdiya travdasta Dunьеун Аренейл. Это был первый год, когда я выступил на всех турнирах Большого шлема. Это 4 самых главных турнира в теннисном сезоне. В Австралии, в Париже, в Лондоне и в Нью-Йорке проходят они. И вот это был первый год, когда я на них отобрался. Я играл квалификацию. Вот. Оттуда туда отбираются 230 человек на каждый турнир. Вот. Я как раз в то время стоял 160 в мире и попал на эти турниры. Вот ездил, это самые такие престижные турниры, которые я играл. Самый наилучший результат в профессиональном туре — это полуфинал в Чинду, Китае. Alibek gıtılay raydıtta tenise qazın faltarçın trener terazamında ya Kurdiyat ama anafat sudga dinadın Whitehouse barak kuttuy ama tsibir rastagma razma atsız sporta Dunьеун ama aksana damun yeriste arxaygiye ya gari ray derge qatsmasta Alibek ravdista ittak xors barakkanan tafasi ve dun ama profesyonalun turnirte ya saftasta tıxçın ama rast stayni strategiyon quda kannat ve yin fadat dadda faltarçın der nıxmalavcı time yeris kaninen. 6 лет начал заниматься, до 12 лет я ездил только по России, уже начал очень рано играть турниры, с 8 лет по всей России. Вот. А с 12 лет уже начал выступать на международных турнирах, потихоньку выезжать сначала в ближайшие страны, Эстонию, Латвию, а потом уже, чем старше становился, больше начал ездить на крупные турниры, чемпионат Европы, чемпионат мира и так далее. Alibek Ermez Kurdiyaçın sportsmenine falamorazga faltarandaru fazminagiye anu vdinat sport merazan gardkane bira aragon tenisiste waraysi ama fasarante. Qatsmast Alibek naridagan ravdustastarın testete, yani sanuye рейтинг фаберзон терканен ama масштабун турнирте архайн. Я понимаю, что я добился хороших результатов, но целей еще много. На данный момент совсем мечта. Это, конечно, первым стать в мире. До сих пор, я так скажем, уже чуть больше побаиваюсь это говорить, но все равно верю в это. А из таких более реальных, на следующий год цель войти в топ-50 мира. Топ-100 было бы хорошо, топ-50 было бы вообще отлично.
и постепенно стараться. Կացմաս Թալիբեկ Մաուխուսարի Ռստոնը Փածախադոն Ունիվերսիտետը ստուդենտ ֆունձազը ու յախորքանը ֆիզկультурում факультетը Թաղրաս տեջդացանյա Փածախադոն фалваранте. Сам родился в Владикавказе, вот, но отсюда очень много родственников, и бабушка моя тоже долгое время тут жила. И ну, вот как-то так решили, что здесь буду учиться. Решили поступить сюда и не жалею ни капли. Տենիսայով դայմա Ալիբեկան եզարդամացանց գոլֆ, մուզիկա, ամա լիտերատուրա, ռագոն սպորտսմենու իր դենցակ, կոստուարզոն դինատ, ամա սպորտը անուվը դինաստր ընթստինետեմ կորդրայսենս հուեմեն։ Я կարիերա կոդ ընթշն էրազը ու ինվզդետը ընթստը թայձոք կայուեդзен, ամա յանում անադը զարդգայ բազայզեն պրոֆեսիոնալուն տենիսը դունիեն բիրաստ դերղը։ Բազարտստելը կոդ ստրաուլ տատատզարինա ինվորմացիոն ռավաղդաբուն։ Ama karun battana bazunga kent sistem döndük gamna yaberine beste bunga da bırakkenen time. Znavra rayonu deni sirt bunga dvalda fqarmat buna ifta 6 градусы. Ирдуден зав районы дервалда фqarmat buna ifta 6 градусы. Ахам bunga duden quaysayder valda fqarmat buna axsarda 6 градусы. Ленингур районында ирд бунга двалда фqarmat буненуда 6 градусы. Ирдуден республика столица Цхинвала дар валда фqarmat бунестас 6 градусы. Ахамдыстына информацион службе босатта кондырмажыта ал бундерна сарт уазат хорс хабар тфадамал нарадум фин балдма.